hindi to galing Amerika. Hindi ka nga lang makaka-direct doon sa manufacturer nila. Hindi. Wala, may bago lang upload. First question. Ano ang Tagalog ng encourage? Yayain. Mali! Next! 5. Nope. Two. Nope. Nope. Encourage! Yayain. Tama! Obtain. Maatim. 4. Tama! Okay. May banda dyan ba? Okay, next! Next! Prevent. 5. 4. 4. Iwasan! Tama! Pwede, go! Ang nakalagay kasi dito ay, ang prevent ay pigilan. Ang sabi mo, iwasan. Tama pa din. Okay, next! Ano ba? Parang mag-e-exam. Kinakabahan. Leadership. 5. 4. Malapit doon. 5. 1. 4. 3. 2. 1. Leadership. 5. 5. 4. Pamumuno! Pamumuno! Wisdom. Ano 5. 4. 3. 3. 2. 1. Next. Wisdom teacher to. Kaalaman. Teacher yan. Uy. Kaalaman. 3. Tama. Okay. Teacher to. Uy, wag niyo isama yung teacher. Capability. 5. 4. 3. 2. Kakayahan. Tama. Cooperate. 5. 4. No. Esma? Cooperate. Pakikisama? Pwede, go. Uy, grabe. Tonsi na ako, ma'am. Dapat nauna ako sa'yo, mas madali yun. Ang sasabihin ko Tagalog, i-Englishin nyo ngayon. Ay! Okay? English? Tatagalo. Ano ba? Tagalog English eh. Isama. Come with me. Parang iba yun. Parang wala, hindi ko alam. Bring with me. No! No, ay, company, ano ba? One word. Isama. Isama. 5. Bring. Mali. Next. Mali. Isama. Come here! 5. Pass. Isama. English eh. Isama English. Come join! Ang tamang sagot is include. Oh my God! O ito, napakadali. Alisin. O yan, go, correct. Maunawaan. 5. To understand. Mali pa din? Understood. Wrong. Realize. Yeah! Mag-alok. 5. 4. 3. 2. 1. Next. Offer. Ayusin. Ayusin. 5. 4. 3. 2. 1. Next. Ate, aayusin mo. Ayusin. 3. 2. Pwede. Go. Kuha. Napansin. Nope. 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 3. Notice? Tama! Teacher kasi not yung teacher cancel na. Makilahok. Join. Tama. Go. Galing, ang talino na. Suriin. 5. 4. 3, 3. 2, 1. Investigate. 3. 5. Analyze. 2. Tama! Inisin. 5. 4. 3. 2. Angry. Sige, bigyan kita chance. Jologs. Wala talaga. 4. Nakakainis. 2. 1. Inisin. Next. Ano 5. Tama! Tumanggi. 5. 4. Died. 5. 4. 3. Pepe, 500. Isa pa. Decline. Tama! Tukuyin. 5. 4. 3. 2. 5. 4. 3. Next. Identify. Tama! Ilabas. 5. 4. 5. 4. 3. 2. 1. 5. Outside. Ano? Remove outside. Ilabas. Sige na nga, bigyan! Hindi, pwede na kasi tama release. Pero ano sabi niya? Ilabas! Remove, alisin. Sige, go. Magpanggap. Napakadali. Ay. Pretend. Tutulan. 5. Nope. Nope. Nope.
Pero pwede, no? Pwede yun. Correct! Correct! Pero Hanapin. fine. One. Fine. Oo nga, tama. Fine. Hanapin. Search, fine. Oh, diba? Manahin. Manahin. 5, 4, Alam ko yun eh! 3, Inherit! Tama na naman ang putik! Ipahayag. 5, 4, 2, Nope. Go, pwede. Pwede. Mas malalim kasi yung dito eh. Okay, eto, mahirap na to. 1,000 na to. Okay. Ang mangyayari na lang, unang kukuha nito sa kamay ni Onel. Yan ang unang sasagot. Napakadali, ha? For 1,000, di naman ganun kahirap. Madali lang to. Ano ang English ng pagsisihan? Regret. Tama! Okay, next. Ito, napakadali, napakadali. Gumaling. Tama. Di ba rin yun? Okay, next. Ipakilala. Ay, hindi ba rin mo ulit? Sorry. Ipakilala. Ikaw muna. Sige, ipakilala. Ipakilala, Introduce. Tama! Sayang! Kala ko na sino pinakamatalino sana kami. So guys, thank you so much. Merry Christmas sa inyo. I love you all. Thank you. Thank you guys. Merry Christmas again. Thank you very much. Thank you. Ay, Camila. Uy, yung purse mo. Uy. Itong mga to. Ay, pero. Siyempre, kailangan. Nakamagkano ka? Nakamagkano ka? Ha? Nakamagkano? Wala akong sabi nila para bumabo yung mga walang If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago.